masuk Aljabar nih guys. Pandawa masuk Aljabar guys, sahabat nih. Masuk Aljabar nih. Arah Aljabar guys. Masuk Aljabar, keren guys. Masuk Aljabar, ramai sekali guys. Gacor. Guys, masuk lagi, keren. Di belakangnya guys terpantau Pangeran nih. 5 unit rombongan Pangeran. Si kuning nih, kuning bunyiin. Iya, yang 2 modus siap guys, yang 3 gacor. Masuk Aljabar lagi nih guys. Keren. Asik. Dari arah berlawanan nih guys, terlihat satu bis masuk ke Aljabar nih guys. Kita coba kode FYP guys. Di kode. Gas. Ini yang bunyi guys. Gas. Keren. Jaya masuk Aljabar guys. Bis Maudi nih arah Aljabar guys. Penuh sekali guys. Bawah. Kebanyakan yang koyor guys, kurang bunyi. Aljabar guys. JP5 nih guys. Kupu-kupu ayu guys, keluar Aljabar.
guys nih.